limpyo ko na din, no? Kay Oo. bisan gani ka ng pagkubra nato sa buwis, no? Oo. Buod sa atong congressman klaruhon nga what prevented the city from collecting taxes? Oo. Oo. Well, of course, there was a stay order. How long ba diya yung stay order? Oo. Oo. Wala lang mala na katapusan. Hangtod na ba diya na? Indefinite di ay. So, there must be a legal move, no? We might introduce a resolution this afternoon, no? Urging the legal department of the city, authorizing the city mayor and the legal department to initiate the necessary legal action, including a motion to lift the stay order. Aron nga, kung pananglitan man galing, worst comes to worst, kawa na yung investor, wala na yung taran, wala na yung mapuhunan rin. Well, the city would be able to use the big properties of the National Steel Corporation, offer it to SM, no? And some other corporations nga nagkinahanglan og dako, kanang SM, di man na madawat og 2 ka hektarya. Dito. Tagwalo pa yung 15 ka hektarya na ilang kinahanglan na. Ideal kini nga site. So that is a real SM site. So while we revive our hopes for National Steel to be able to rebuild itself, no, through foreign investors, di naman gini pwede sa local investor. There must be foreign. There was a time, real, I don't know if you know, pero there was a time na doon na nagwinagani din eh. O kapila sila na misita, Vice Mayor Marso, Open Galba. oh, yeah. You notice, nanonood na sila din eh. Nag-adto na sila sa opisina ni Luella May Bituin. Nangayo na sila dito. And in fact, I myself, I went to the office of the city treasurer kaya ako nagipangayo ang tanan ng mga tax declarations and I asked the city treasurer na ipamutang na ang mga delinquencies and the due taxes on the real properties. Ang kadto mo na naigo sa gitawag nato nga exemption sa Department of Finance nga machineries that are not running, ang taxes dili gyud dili madugangan. Kisumada na sa City Treasurer's Office, wala naman na malik rin. Magdahil sa Zamboanga, na-seeds of Zamboanga City, medyo nahanaw ka to, that was supposed to be composed of, doon ay mga taga Great Britain ito. I really talked to some of them, no? They came to the house, ito ka Disbalay, no? And even to the Vice Mayor. Pero nahanaw daw bula, no? Kay Hadlok siguro. Now, you mentioned a while ago nga kining kalihukan nga naghimo kita og kwan. It is the right move to counterpart with the task force. In this sanggunian, si Vice Mayor Rudy Marso is most learned about this matter of kining gibuhat nato nga ad hoc committee. Because during your time with Mayor Cruz, Vice Mayor Marso was a part of an ad hoc committee also. I don't know what's the name of that committee. Kuan siya, si councilor, si Vice Mayor Marso at the time, sa councilor pa siya, mao'y chairman, siya mo'y SP Committee Chairman on Government Assets and Facilities. May akong inunduman ka na siya. Yes. Then we consider NAC, because stakeholder, we consider NAC and Global as government facilities already. Yeah. And that committee is now under me. And I'm glad that Vice Mayor Marso included me in that committee. But Vice Mayor Marso has still the record of his committee on government assets on a listing of the assets that were recorded by them during their inspection. And so a revival of this committee is only a revisit to the records of Vice Mayor Marso. And an inspection for today, compared to yesterday, we will find out what are missing. Makita na natin kung siya nangawala. Since recorded by Vice Mayor Marso and his committee, and what we can find now, what we cannot find are those na nahalin, nabarigya, nangawat, or whatever. Dagan kayo nga tunananan ni pananglipat. Unsay implication, no? Tunananan sa mga sa committee siguro, dahil sa ganang panglungsod, of course, sa task force nga itukod sa mayor, unsay implication ani sa pagkapildi sa National Steel Corporation diya sa kaso sa global sa Singapore International Arbitration Committee. So unsay implication ani diya sa dagan ay tunanan.
Dagan-dagan og tunan na ayaw ipasa sa ako elemental. Ipasa sa nato sa task force. Task force lagi. Kaya dito doon na sa mga legal consultant ito. Pero kung i-appeal kita, I will be willing, no? I will be willing to serve under that committee. But you know, I'm not really very, very keen on immediate solution to the problem, no? It's really immediate. Long shot kini siya, Ariel, pero it is better that we people of Iligan will keep on talking about it, will always be thinking about it and then working for it. So that we kini bitong dakong ugtawgon pa nato ang National Steel kaniadto nga dako kayong kalayo nga nakapainit kanato tanan sa Iligan. Pero mga agipo na lang kini kagabilin. Pero kinahanglan sigihan nato ni kuyop kini agipo. To, mintas may baga pang nabilin. Kung mapalong na gyud ni, kunya kitawan niya mo sa daan kay nagpakahilom na ta. So I'm glad nga the congressman is not alone on this. The mayor is also in there, and the private sectors. There is that Garbanzos that is asking for signatures. But more than what is more important is that the demand of our for the city, insofar as the national government is concerned, is Congressman Belmonte. Then another man of the hour, insofar as we people are concerned in the city, is the city mayor. And the man also of the hour, insofar as the financial conditions and the tax exemptions or amnesties and what could be desired by way of legislation, no, to alleviate the situation for the investors. Vice Mayor Rudy Marzo, and of course, ikaw, ang atong mga kauban sa Sanggunian. Since we are now in the same direction, I hope that there will be no problem on the local front, no? Pero wala naman po makita nga problema rin, pareho mga kitatanan ng awit, medyo di naman yabag ang atong kanta ron. Finally, ito ni Musico, di naman ko yung mga, of course, katong, you mention katong kang Arnold Garbanzo sa mga NGO, doon ay pagpaningkamot mga intervenir na ang national government na itungod aning National Steel Corporation. Do you think maka-intrada pa o makasulod pa sa problema ang national government nasundong kagawanan sa National Steel? Before, in full control ang national government within NIDA, because the stake of national government was big at the time. Okay. Especially from the time when na-embargo na sa panahon nila Marcos gikan sa mga asinto, almost everything was with the government. But when several transactions took place and in the interest of the corporation, in shares of stocks that have been distributed, and then when several occupants by way of managing the National Steel started to borrow, nigamay ang interest sa national government. The national government is no longer in the position by now, no? Gawas of martial law pa unta kini, no? Because the private banks have already filed their claim with the Securities and Exchange Commission. And the Securities and Exchange Commission have already appointed a liquidator. In other words, in what stage is National Steel now? If I am going to be asked legally as a lawyer, matanong ko, Atty. Musico, saan sa man nga estado karon ang planta under liquidation? Dili na din makabarog kay liquidate naman. Kanang liquidation nga dili ba kanang liquidation sa kapatyon ka. Liquidation includes the selling of the property. So the liquidator will have to sell the property so that ang proceeds niya na ipamayad sa mga claims. So all claimants are required to file your claim with the Securities and Exchange Commission. So the city government filed its claim. And what happened is that the liquidator moved for a stay order, gisiwag stay order, na dihagatangag na itong claim. So maglisod ang national government to come in, except to protect its claim, but to dictate what it wants to do, well, the only thing that the national government can do at the moment is cooperate by way of kung doon ay investor. Dili unta igon sa mga import taxes o sa mga duties. Ang gobyerno ang encourage ka basta pa yung diha sa steel industry exempted o di ba kamayra sa tarif. Diha makatabang ang national government.
And then not to make it hard for the investors, no? Like when they start to form the corporation, sa yung nakayo, no? They will not, dili nila pangguk doon, dili nila list doon. Well, that's the part of the national government. The only part of the city, dilipod na to sila list doon, tagaan pa na to sila incentives, ka for the next 10 years, gusto ninyo, wala pa buwis. No taxes whatsoever, no? Tagaan mo na mong tax holiday, we can always grant that, and that is the part of the Sangguniang. Not only the amnesty, not only the condonation, if it can be possible, but also a tax holiday for consider the new investor as really a new investor, not a continuing investment, but a new investment. Unang mga posibilidad rin. Salamat kayo, Atty. Busico. Any final statement karon mga tanaw na Councilor Busico? Oh yes, Ariel, doon ay treat karon sa Commission on Audit na auditon ang tanan ng mga liga sa Pilipinas. Karong pitsa 25 magtagbo kami 8 may kaabogado sa League of Cities, League of Provinces, Liga ng mga Barangay, League of Municipalities, and the Philippine Councilors League, League of Vice Mayors, League of City Mayors, aron sa pagbalibad sa kuha nga ayaw yung taon may gaudita, ayaw ninyo gisulod ang audit din sa mga liga. Inyong capacity, Atty. Busico, as the National Legal Council of the Philippine Councilors League. Kita kitugyanan nga mag-present sa Philippine Councilors League, ano yari in the forefront, no? Ibalo man ta sa dako magkagsari sa abilidad ng mga amigo sa baano sa dito sa pila ka mga abogado. Ang atong position paper nga gisumiter nato dito sa Coron, Palawan was recommended by the Philippine Councilors League to the ULAP nga mo'y gamiton nga basic position paper for the entire ULAP. So karon July 25 we will manifest before the ULAP nga din hilang ibase sa position paper nga gibuhat ng imong amigo, pero himuon lang ng poste, pero ang mga contributions from all other lawyers of the leagues Dako na lang ang contribution kay ikaw may naghimo gyud ana. Meaning dako ikaw contribute ba mga idea? may ang akong nabilin nga buhok sa ulo. Dili man lisod kay naa naman tadaan sa gobyerno for a long time. Lagi. So, maula na rin, wanto na punta sa Manila karong 25 para mutampo sa tigom sa mga abogado sa ULAP. And for the city of Iligan, this unity, please help us preserve this unity. Please help us in inspiring the next actions that will give more feelings to this unity. We will not inject doubt about it. No? Kaya pasalamat to sa kita sa executive department. They have been very accommodating karon sa Sangguniang Panglungsod. No? I will not say unsay nahitabo, pero every time we talk to the mayor, every time we talk to the other persons there, dili inoon tanan, no? Kaya napinabilin niya sa mukan. Pero maayo ang dagan. And I salute also the attitude of the city mayor. And in our last meeting with the congressman, I also give my salute to the congressman. Sir, salamat kayo sa imong mga grasya nga gihatag ka namo. Salamat nga wala kumapil ang imong ngalan sa mangilad nga pidap, sadap. Salamat ka giampingan mo ang imong tinugyanan o sa ingon niya na nalimpyo sa pangalan sa Takbayan sa Iligan. Dili natin alay puto baril o pamahaw kataw kayong taon ko kaya wapo kayo pamahaw. Salamat kayo sa Atty. Busico, Councilor Busico. Salamat kayo, sir. Okay, Salamat kayo, salamat. So, inyo bati mga kaigsonan si City Councilor Attorney Fred Busico, ang atong chairman sa Committee on Laws diya sa Sangguniang Panglungsod. Nindot ka itong naisgutan ka ganina, nag-isgut niya about the National Steel Corporation, no? Hinumduman na ito, agig balik lang tao, kini National Steel Corporation, usan is mga pinakadako kayong planta sa tibok nasod ng Pilipinas, diri sa planta ni Sputhaw. Onya, niadtong 2004, no? Gibaligya ni siya, na-privatize ni siya, 1999 nagsugod halos nabangkaruta na, no? 1999 pagka 2000 na bankrupt na yun, no? Ang National Steel mo to naka-utang ni siya sa pipila ka bilyon pesos, kung wa ko masipyat mga 12 bilyones ka pesos ang iyang utang ngadto sa 13 creditor banks. So na-embargo ni siya, nabaligya ni siya sa 2005
unya under ni siya karon sa liquidation, no. Inana ang problema karon mga panahon na moabot ngadto sa 2,000 ka mga trabahante, no. 2,000 ngadto sa 3,000 ka mga trabahante regular diha sa National Steel. Dako kayong buhis nga nakulangan, nakibangan ang syudad Siligan tungod kay wa naman na bankrupt naman ang National Steel Corporation na itong mga panahon na. Nabaligya lagi kini, na privatize ni panahon kini ni Presidente FBR, no. Fidel Valdez Ramos, mga kaigsoon. Ug mga adlaw siguro ato gyapon ni paisgutan ang unsa may naisgutan nato bayan ani National Steel Corporation ug uban pa. Pasalamat ka sa atong maadting nga congressman na Congressman Vicente Bart Belmonte no sa iyang pagpaningkamot nga kuan ba matabangan nga kung mahimo mapabalik nato ning National Steel Corporation ug kinsa may maka-operate ani may ma-offer ni matanyag ni ngadto sa mga investor, no, mga foreign investor baka nga willing mo buo sa labunan bayan aning Plantas Putaw o dinis Dakbayan Siligan. Unya pasalamat at pusta sa atong sa Buniyang Panglungsod sa atong mayor sa Syudad Siligan nini nga isyuha magod gikinahanglan magiusa ang congressman, ang atong mayor, vice mayor, mga konsyali sa Dakbayan Siligan labi na nini nga atong pagpabalik nato, no, gikinahanglan mapabalik nato o kundi naman gani mabalik kay gipaghumulbulan na dihang plantaha, at least ma-offer man nato sa mga bag-ong investor ba nga willing mo bukbo, no, sa ilang puhunan aron na mapabalik nato ang atong planta nga kaniadto na ilan nato nga National Steel Corporation. Ining puntuha mga kaigsunan gikinahanglan mag-unite, maghiusa ang atong mga katawan, lakit na usab sa atong mga political leaders, sa atong congressman na Congressman Vicente Bart Belmonte, sa atong mayor, Mayor Colonel Celso Rehencia, ang atong of course Vice Mayor Roderick Marso, sa tanan nga mga konsyali sa Dakbayan Siligan sa tumong papabalik, ma-revive, no, ang nasantit na Plantas Putaw na dinis Dakbayan Siligan. Wana to oras mga igsoon sa atong tulumanon. Karong adlaw usa ka sesyon no, sa atong mga sakop sa Buniyang Panglungsod adlawng Martes. Karong hapon mag-start ang atong sesyon. Nag-usab sa atong presiding officer si Vice Mayor Roderick Marso. Karong hapon kaya sa atong mawanan sa Sangguniang Panglungsod. Wana to oras ang sa atong station manager